السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية ان شاء الله. سمحوا لي لا طولت عليكم باسكو كنت شوية مريضة. اليوم كيما لي دو فيديو اللي فاتوا على لونطري اكسبريس. خبرتكم بلي الشروط تاع باش نسجلوا في لونطري اكسبريس. قلت لكم بلي كاين 3 تاع البروغرام في الدخول السريع لكندا، هو احسن واسرع طرق الهجرة. مهما ما كاش اللي كثر عليك الهضره ويقول لك هو الاسرع في الحد الان. اسرع برنامج من برامج الهجره الى كندا هو لونتري اكسبريس، ما كاش واحد اسرع منه. في 6 اشهر ماكسيموم يتم معالجه الملفات ويتم قبول المتقدمين الى طلب الهجره والاقامه الدائمه في كندا مع يعني ايجاد العمل لصاحب الانسان اللي حاوس يهاجر. دونك هذا الدخول كاين ناس يا جماعه لا ما عندكمش هذه المعلومه، كاين ناس هنا في كندا يقراو ولا يخدموا وحابين يسجلوا في لونتري اكسبريس باش يتحصلوا على الاقامه الدائمه في اسرع وقت ممكن. باسكو مع لونتري اكسبريس خبرتكم قلت لكم ابري كيلكو موا 2 موا ولا 3 موا ماكسيموم يتم الحصول على الإقامة الدائمة. وذلك يعني ليميغراسيون ولا موقع الوزارة هو اللي يستدعيك باش تدفع طلب الحصول على الإقامة، هي اللي تستدعيك ماشي انت وحدك دير هذا. بعد اللي تقبلك في لونتري اكسبريس وتجي هنايا وتدخل في البروغرام تاع لونتري اكسبريس وتخدم ويتو. بعد استدعائك لطلب الإقامة الدائمة 3 موا ماكسيموم يتم الحصول على الإقامة الدائمة. دونك أحسن برنامج هذا. كاين ناس بزاف، انا شخصيا قلت لكم هي مكتوب مي احسن من فيزا ايتود، احسن من اي فيزا واحده اخرى. الواحد يدخل كيما هكذا في حاجه مضمونه، ما فيها تخسر دراهم، ما فيها حتى حاجه، فيها انك تدفع الدوسي تاعك من بعد كي يشوفوا عندك شروط مناسبه يبداو شروط يعني هي خبرتكم لي كومبيتونس لينغويستيك، لي ديبلوم، لي زيتود، ولا كان عندك كان عندك ميتي هكا سبيسياليزي وعندك خبره فيها تاني يختاروك. دونك سهله ماشي حاجه بزاف تخوف. اي الاقامه فيها مضمونه وفي مده قصيره يتم معالجه الملفات، قلت لكم ماكسيموم 6 موا. دونك اليوم نبداو ندير نجربوا ندخلوا هنايا في لونتري اكسبريس. دونك نكتبوا سمحوا لي الاضاءه لا ماهيش مليحه معليش انا نسي، هذا شغل سيونس براتيك على الفيديو اللي فات. دونك اونتري مباشره، اونتري لا تهزيت ولا سمحوا لي باسكو مازال ما عنديش سيبور مازال. اونتري اكسبريس ديريكتومون اونتري اكسبريس. تجي دونك اوكي. دونك ندخلوا نروحوا في هنايا immigré dans le immigré dans le cadre d'entrée express canada.ca. هذا الموقع تاع الحكومه الغوفرنمون ولا الهجره الكنديه. دونك immigré dans le cadre d'entrée express, le processus de demande décision des immigrants qualifiés qui sont donc معليش صحه نطلعوه service et سيرفيس اي انفورماسيون. دونك هنا مجموعه من المعلومات. كومون فونكسيون اونتري اكسبريس، ثاني معلومات كيفاش اوبتونيغ لي دوكيومون ريكي. كيما قلت لكم هنا باغ اكزومبل نسيو ندخلوا هنايا في لي دوكيومون ريكي. نشوفوا هنا هذا الكوفيد في كل بلاصه تابعنا دوكيومون بور فوتر بروفيل. دونك هنايا vous n'avez pas besoin de téléverser des documents pour soumettre un profil, mais vous pouvez ça. Donc passeport ou document de voyage, titulaire du passeport du Venezuela il est possible ça هذه خاطئه. ومن بعد résultat d'examen linguistique كما قلت لكم l'examen linguistique français et anglais, preuve d'études au Canada ou une évaluation des diplômes. قلت لكم واسمها évaluation des diplômes يكونوا l'équivalence تاعهم d'études au fin d'immigration. صح سي الناس اللي قاريه في كندا. قلت لكم كاع الناس يديروا لونتري اكسبريس سواء في كندا ولا خارج كندا. vous présentez une demande au titre des programmes des travailleurs qualifiés fédéral صح. ومن بعد هنا désignation
désignation d'une province si vous en avez une لا كاينه واحده معينها et offre d'emploi écrite d'un employeur au Canada كما قلت لكم لا كاين عرض نفس الهضره اللي هدرتها لا كاين عرض اصلا المعلومات نديها من الموقع هذا لا كاين عرض المعلومات عرض العمل هنايا offre d'emploi تحطوا هنايا écrite هنايا preuve d'expérience de travail certificat de qualification dans un métier spécialisé هادو الناس تاع البروغرام تاع لي ميتي خبرتكم كاين ثلاثه تاع لي بروغرام قلت لكم كاين تاع صحاب لي ديبلوم ليكسبيريونس الاول اللي هو لي ترافايور كاليفي فيدرال والزوج بروغرام الزوج اللي هو صحاب الناس تاع لي ميتي سبيسياليزي هيا لا الزوجه اي الثالثه اللي هي قلت لكم التجربه ولا الخبره الكنديه اللي الناس اللي خدمت في كندا دونك حنا يهمنا بزاف اللي قلت لكم البرنامج الاول هو نركزوا عليه بخاف ديفون اللي هو المال ولا الكونت الدراهم اللي عندك باش يعني تروح بهم لكندا دوكيمون بور فوتر دوموند دو ريزيدونس بيرمانونت هذه في المرحله الثانيه بيان سور ما نكثروش فيها بزاف هذه المرحله الثانيه اللي كي تعيط لك الموقع يعيط لك باش تدفع ولا باش تحط طلب الاقامه الدائمه certificat de police examen médicaux preuve de fonds suffisant certificat de naissance دونك هادو الوثائق اللي كي يعيطوا لك يعني كي يفرحوك ويعيطوا لك يقولوا لك سي بون قبلناك وسي بون كلشي مليح ودفع سي بون تدفع طلب على الاقامه الدائمه صح جو سي كو ماهيش باينه مليح الضو جو سي باني دايره الضو مليح ماهيش با بيان سور ما كاش كاميرا بروفيسيونيل اي تو دونك هنا شفنا باللي obtenir les documents requis بعد se mettre son profil d'entrée express présenter une demande de résidence permanente صح هذه المرحله الثانيه توجور si votre demande est approuvée ثاني تشوف لا يقبلوك ولا لا يعني في الاولى المرحله الاولى تشوف لا يقبلوك يعني تسجل اصلا والمرحله الزوجه يقبلوك وباش تسجل المرحله الثانيه اللي هي تحط الوثائق تاعك يعني الوثائق هنايا سي votre demande est approuvée Donc, si nous approuvons votre demande, nous vous ferons parvenir par la poste une confirmation de résidence par la résidence. Si vous êtes à l'extérieur du Canada, vous pouvez faire certaines choses pour vous préparer à vivre au Canada. Donc, la résidence toujours permanente. اللي هي مرحلة ثانية اللي سهلة باسكو يعيطوا لك على الإقامة الدائمة يعني يولي كلشي سهل دونك دوكا نشوفوا بعد اللي شفنا دوك الخطوات والمعلومات نشوفوا هنا سيرفيس انفورماسيون سي بون صح نشوفوا كومون فونكسيون اونتري اكسبريس باش ندخلوا في الخطوات اي une processus de demande et admissibility expérience de travail études et compétences كما هضرنا في الفيديو اللي فات expérience de travail là عندك études et compétences linguistiques exigées pour chaque programme خبرتكم بلي كاين 3 programmes دونك ندخلوا Donc, étape 1, déterminer si vous êtes admissible. Il y a deux façons de déterminer si vous êtes admissible à un programme qui fait partie d'entrée express. Donc, هما يشوفوا automatiquement حساب لي ديبلون تاعك حساب واش تحط المعلومات يشوفوا وين البروغرام اللي حسابك يعني اللي يناسبك. Donc, كاين deux façons, كاين répondre à quelques questions pour vérifier si vous remplissez les exigences minimales. Ou deuxième façon, lire les exigences détaillées de chaque programme. Étape 2, préparer vos documents, les compétences linguistiques, tests, résultats des tests linguistiques, pour démontrer que vous êtes admissible à Entrée Express, comme il faut du temps pour obtenir certains documents. هنايا قادر تسجل قبل لا دير تيست تاع لا لانغ
اون اتوندون تبريباريهم تعاود ثاني انغيستري لي زانفورماسيون اللي درتهم وتعاود تولي تدخل هذيك الريزلتا تاع لا لونغ. obtenir les documents dont vous avez besoin. Étape 3, soumettez votre profil. Votre profil d'entrée express est le moyen par lequel vous nous fournissez des renseignements à votre sujet si vous êtes admissible. Donc le profil تاعك هو اللي يبين ولا هو اللي يعطيك الحق تولي admissible ou pas بالمعلومات باللي compétences اللي حطيتهم linguistique باللي des plans et tout ça. Vérifiez votre note et soumettez votre profil. Étape 4. Recevez une invitation et demandez à la résidence permanente. هذه المرحلة الأخيرة اللي هي يقبلوك ويعيطوا لك كيما قلت لكم باش يعني تريسيفي هنايا une invitation de demande de la résidence permanente. Donc نروحوا هنايا المرحلة الأولى اللي هي déterminer si vous êtes admissible ou pas هنايا répondre à quelques questions. نختاروا هنايا à quelques questions باش يشوفوك لا يقبلوك ولا لا. نابيو هنايا ونشوفوا لي كيسيون.